ang aboni bagay na sanan musungo ang bini family tini je minister mia rosik kota khai moja sajagai bengo bidrup khai saka ang bono sananayo nang tangai nin bihik bai bisi kolok ma tonglaya tangai nin bihik no nang alka jaga skagai toni nang bai baksa tongya tangai ang no singnan musung nang abon bo uttori di nang onek bengo bidrup khaika ha nang nije ani nogo phaifra ani bihik ni yang nei mamui songjak nang sai thangka orsos tini nang moja nangai rosik kota khai nang ani bihik ni kongno tinti saka ha nang wan sugui nei di nang hai khoroksa minister nang nijeno onek इंग्रजी mano hindi mano bangla ono mano nang hai sai manai kre gyan ganang nang hai kre nai nang nije wan sugui nei di tangwang bai ekai sanan musungo nin bahana je khoroksa sikala tongpo ta bor to nin bahana je khoroksa no buni do phabai kai kha abor tang salia kintu nini nang edisini titi edisini deputy CM mungkha leader of opposition mungkha ta minister nin bahana je kaje sikala bor tong tabo nanga bu sali ang omti sana kya kai sana musungya kabang mo sana te bu saimano kintu omorong na sana ne musungya te ba kabang mo sana tong ang ya omti sana thangka kai kaisa ni judi sung kalai salai ka kai mo thagai mangla sutrang wan sungnani jora phaikya wan sugui nedi yang tabu boys komlia onek ungkha jotono no sanjo jorani jotono na kha hamya phare tini ta waisa nongni buskango Facebook live ma phaikya norok jotono saimano meya 14 tarik June 2025 साल मारिबो ani Ramchandrghat Bidhan Sabha constituency ni bisingo Bajalbaro kaisa kotorma rally mani omoni sikang illegal migrant issue no tiyei Ramchandrghat duita rally kha ani tifangbai chini party ni kaisa goi national flag ti chengaro rally khlaika aboni porebo em Sohel Debormani Durma baita kaisa rally kha miya khai khoroksa মন্ত্রী bini Durma bai sara Tripurani বিশেষ কইরা খুমুলুং মান্দাই সিমনা লেফুঙ্গা কমলপুর খয়পুগলা মুঙ্গিয়াকামি তাই Ramchandrghat নখবে কবাংমা জাগানি বড় রংনো আরো কুথুমরি ওই मिया कासे रेली खलाइनानि बसिकां बायरेनो आबो साख्लायै खलाइका ओ रेलिवो बुबागारानो फाइनाय हिनै माइकिं खायलायजाखा बुबागारानि फटो कतर थेफाजाखा एबं आंनि निजिनि फटोनो बखनै जागा थेफाजाखा नै आं साइमाखा ककुंखा आंथ' आ उंखौबो थानानै कगया एबं आं बाय कोनो बकक सालायजायगया कोनो बया तफनान फटो ताङै बर आर थेफाका अबतां साइमिया बुबागारा आ प्रोग्राम थानाय हनै बर अनेक प्रचारिका बुबागारा थांलिया बुबागारा ताङै आ पान्डावा थांलिया आबो आ मियानि जे प्रोग्राम तंनाय मन्त्री तंनाय एमएलए तंनाय ईएम तंनाय एमडीसी तंनाय र काइसापानो आबनो केबो व्याख्या काइसालिया मेन हिंकाकाय आ मेनि जे प्रोग्राम रेली खाइमानि व स्लोगान निमानि उंथुन मंच कावै बासन निमानि उंथुन एकमात्र टार्गेट Ramchandrghat एमएलए रंजित देबबर्मानो एवं प्रत्येकटा जारा आरामिया बासन निनाय स्पीच दिनाय बर जतन रंजित देबबर्मानि सम्पर्के काइसार पर काइसा खायै आबं खजाखा खरकसा मन्त्री बनो तुकेन रिवै साबो ब एमएलए ब कक सानाय ब ईएम ब कक सानाय अबनो बर्न सासाका खरकसा हाफ मन्त्री कक साइतं प्रबिन गानाव बसावै ब बनो ब साजाका अकंनो सादिहनि आमतिबो मांगलिओ फाइका अनेक बरंनो अनेक किसुनो बर साका अनेक आवाज कतर खलाइका आहायपानो जों नुखा जखनते जे तैदु आब मियानि पान्दानो तैदुनाय बा नायकलै खायनाय जे आरो 10 लाख मत नाहाय रां खरस खालायै मियानि पान्दानो जे स्नामनाय बबासनि फुरु किन्तु लुकुरक टंलिया जखनते आरनि लोकेल एमएलए रंजित देबबर्मानो हामिया खायै कक सितरा सानान सुरु सेंखा आफुरनो बरगारो आसुमसा कुवागै थांमान हाय कुवागै थांखा मिनिस्टार साफ्रो
bose borok tongtho abo tini meni video chitro an Facebook o bang upload khairika norok saimano je o minister bini lokho tamo aro Ramchandra Ghat to kun aro illegal migrant ni aro je jomok suk tongkha bono reklaina nangane ba phunungna nangana boniya main kok hingakai Ranjit Debarma bai moto pathoko tongo moto pathoko ka musukno je Ranjit Debarma a minister ni kok bai soliya bini adin ko hokka dialogue bai soliya ebong bini kok bai soliya tamni hingakai o je montri abo Ranjit Debarma ni leaders ya bini boss ya Ranjit Debarma ni ekmatro leaders bini ungko hingakai boss hingakai chini bubagera Maharaja Pradut Kishore Manikya Debarma kai aboni bagai nang sanani nayo je miani je uddesho tui lokorongna aro tubi phaika tatal kok sai tubi phaika norok jotono saima khana aro matha thangmani pore bokti tari mani pore kebang mo borok ano phone khai saka je o je jingna aro je tini matha tubi phaimani mo aro ne MLA no kul ne bagai da sino tubi phai kului khanari na bagai da tubi phai aro main uddesho tamo illegal migrant se reklaina ni bagai singaro gathering ung kai rally khaina ni kai tangai MLA Ranjit Debarma no kul jaka among kongka mia salai jaka kendoro buji khana mia aro ja rally khlainai aro ja mass gathering khlainai borni lokho uddesho tamo borni lokho uddesho kai omoya je illegal migrant no reklaina ya borni lokho uddesho kai Ranjit Debarma no botei khaiye kulnani Ranjit Debarma no mungboti ke hamia khlainani obose hasteni no khoboi ani Ramchandra Ghat ni lukurok sao ang MLA ungmani porewo aro tamong khlaijaka development tam samong tangjaka chongmari jorawo Ramchandra Ghat ni boror ni thane ang jokhonte nogo thango jokhonte ang lukurok no kogro ano 2 bosoni jorari di ang nong ni Ramchandra Ghat samong tangnai ana sebri kangkakai tini 2 bosoro Ramchandra Ghat ni kebangma samong tangjaka kebangma lama no state highway khlaijaka kebangma lama pis khairi jaka tabo kebangma lama khlaijangni thangai tongo Ramchandra Ghat ni dirgo dinni je jingjalo tongbai mani tabo bororok lama kahamti himui tongo agami dino tebo himnai omo simia chini Ramchandra Ghat Bidhan Sabha kendro sal kolok mangkha bisi kolok mangkha Dosrot Babu aro Mukhyamantri chai thangka tinaro ungko thana krai khoi district o jotto Bidhan Sabha kendro no thanangkha kintu Ramchandra Ghat thana tabu basuk jayako ang phaimani porewo onek chai tokmani porewo onek Bidhan Sabha question dikha aboni porewo jeng chai tokmani bagai jeng thana maka thanai 12 tarik June adino jeng udbodhon ungkha tekaisa 50 asuk thai tongthai boys hostel ba adino udbodhon ungkha adino a montri no aro invitation khaijaka montri adino phairaglia tangai phairaglia tamne hinga kai abo to sarkari program bo saimano je Ramchandra Ghat development ni samung tangjaka chief minister nije no adino bolai langkha je Ramchandra Ghat tamo samung mani jokhon bono saikhana rijaka ab somoyo bo saka je oro onek samung ungkha onek khlaijagoi tongkha bwskangni chalabo tebo khlaijaga oro bo ko khaika mo blekeno kok mane tamni hinani Ramchandra Ghat ni lukurong ni kepal kaham miata kaisa chief minister ni office hoitan kokpuma mangkha ani MLA hostel phaika aro batai 13 ta kam tabo katal khai tangjangnan bagai chief minister office hoite tabo onumodon manani bagai thangi tongo abo bai tai je lama baki tongmani chipa sapa je beser basarok je lama tongmani tabo go black top ngyako oborobo hoito tini 2025-26 bisiono ungthokto ga haima tongo ungane hene ang khaklai kokungkha tini development issue no tui kebangma borok kok saka khoroksa EM saka development laki ungyako bini mokolo nugyako ang sana nayo simna elaka no EM nang sana ni musungo ani para lama bo simna constituency elaka ono klayo ani para ni lama ni no repairing khaina ni bagai ang nije na chiti suyo executive engineer Nihar Debarma saimano botabo bo executive engineer nori rohjaka kintu
ani je chithi potro rok chief engineer limani je mohanpur to chachu bazar jora abo lamano fornani torinani obobo ang nijino chithi suyo nihar babu sao sir oboni o je proposal rimhor mani abo hojaka taklai bisyo 25-26 ke nina অনুমোদন manai oboni sikang je lama repairing khaimani oboni chithi bo angno riwo tai u sikango jogotpur alamati phaipro mohanpur lamati phaipro jogotpur school ganabo aroni school building tangi tongmani teijomo goi thugui thangka arobo ikhiklaina bagai taboni katal executive engineer sukanto dev bormano ang nijino phone khayo ang phone khaimani 2 din bisingono baro I thamero bodon koi rikha sutrang bo nugla bini elakao tamo khaimaka bo iem mani pore tamo khlaika abo simnani boro kaham kana saimano tai kaisa kokungkha miya kebangma borok kebangma kok saka ang teri kai sawana सबसे आने बखा बिसी दुख नांगमाने हिंकाकाय ओ जे खरकसा मिनिस्टार जे मेनेरा पांदा खारिनाय 10 लाख रां खरच खालायो एबं तिप्रा सारंनो बुबागरा फाइनाय बुबागरा थांनाय और मानजाक फाइनाय हिनि जे सानाय ताताल सावै लुकरंनो तलांगै रंजित देबरमनो जे कुटुग्रिनाय सिरियल बाबेखे कुटुग्रिनाय बिनि सम्पर्के आं सानानि मुसुंगो बा आनि फेमिलिनि आनि बिहिकनि कग्नो साका आनि बोसानि कग्नो साका आनि बाबुनि कग्नो साका ani takok bukung ni kogrongno boti saka ano bujoknani ano tui thanda kamga khamni woi bonong ko khaidi kebang ma saka ang sanani musungya ahaipano binomti ব্যক্তিগত attack khaimani bagai ang tini facebook o ang bo mas hasenai saya tongmaya tini bubagara bayang kok salaika bubagara sawo omoto blaikeno saya binomo personal attack mani bano sawo ahaipano nangbo kisa wanso kui sasidi moto blaike ka satori thanani ungtongka ne angaboni bagena sanani musungo ang bini family tini je minister mia rosik kota khai moja sajagai bengo bidrup khai saka ang bono sananayo nang tangai nin bihik bai bisi kolok ma tonglaya tangai nin bihingno nang alka jaga sakagai toni nang bai baksa tongya tangai angno singnani musungo nangabon bo uttori di nang onek bengo bidrup khaika ha nang nije ani nogo phaipra ani bihing ni yang nei mamui songjak nang sai thangka othos tini nang moja nangai rosik kota khaye nang ani bihing ni kongno tinti saka ha nang wan sugui nei di nang hai khoroksa minister nang nijeno onek ingraji mano hindi mano bangla ono mano nang hai sai mane kre gyan ganang nang hai kre nai nang nije wan sugui nei di tangongoi dai kai sanan musungo nin bahana je khoroksa sikala tongko ta boro tong nini bahan je khoroksana buni dofa bai kaikha abor tang salia kintu nini nang edisini titi edisini deputy CM mungkha leader of opposition mungkha ba minister kha nini bahan je kaje sikala boro tong tabo nangabo sabi ang omti sana kya kai sana musungya kabang mo sanate bo saimano kintu omorongna sanane musungya teba kabang ma sana tong ang cái ông tí sanan thang cái kaisa ni judi sung kalai salai cái mo thagi mangla sutrang wan sungnani jora phaikya wan sugui nei di nang tabu boys kom lia onek kungkha onek kisung ko ang omo bo saimano je nang ano je buibe buri na ni himani bono boys suja khaina nangani himani okok ban thani phaisok paikya obobor tongwan thani ano sapaikya borok phai je sar non target khai tongo bono buna nangane abro ka anai kisu tong tai obo simia mia baijal barini je onko bo aro onek saka bo je sanan thangka angkai bo nije tini tipra motha phaimani onek lai buma tongo ba party koita subaikya party koita khalaiye bo tini tipra motha sokpaikya oboni judi sanan thangka kai koge khrgai sanan thangka kai kebang matong kintu ang sanani musungya 16 bosor tangai khoindoroi tongna nangkha abo ang saiman ramchandra gato 14 tarikh rally khainen sikang agi o NCT khaipro je bororongno nang tei dulmani o bororongno nang asuk bosor kintu nang khobor naya kintu Ranjit Debormani biruddhe jokhon te rally khaina pro prottekta borone nang phone khaika horo khaika onek borok bai nang malaika salaika onek kisu khaika bas kango kok kaham sama bai ukologo tawaisa kok khamya samani abong kongo
nang wan sugoi na di nang bai onek kebang ma borok kethaka kintu nono ya kari thangu tangai ya kari thang nang wan sugoi na di buskang salo tebo ya karnai ar angomo bo salani musungo kebang ma rajnotik dol ni jara neta rokno MDC MLA borok na ang sanani musungo wan sugoi na di bo jokhonte bini sarto ungna frukai botam khainai bo nono tlang thanai phaidi jongomti khaina nangnai ar jokhonte bini sarto puro nung thangane bo nono yakari rinai bo nono khitari rinai oborong khalai buma norong nai nai di sutrang jong ang jotono sanan nayo bini uddesho tamo miya aro gathering khaimani aro bubagera onek kisu saka kok obo jeta live phayang salia tini bubagera no saka angabo salia কিন্তু কক উদ্দেশ্য কাকে বিনি অম যে আনি লগি মুসিক এমএলএ তঙ্গ মুসিক এমডিসি তঙ্গ নং বুবা গরা আনি কক বাই মা চলিনাই নং যদি আনি কক বাই চলিয়া হিংকাকাই আগনা বাই কাগাই থাंनाय অ পলিসিতি বড় মিয়া আ গ্যাদারিং খালাইমানি কিন্তু 2021 নি রাজনীতি 2023 নি রাজনীতি 2025 অনেক পরিবর্তন কা নং ওয়ান সুগই নাইদি আগিনি নি অ যে থিওরি নিনো পলিসি 2026 2028 চলি গেলা এবং অমব চাইতখা যে এডিসি তিতি এডিসিনো সবাইনানি বাগৈ অনেক চাইতক জাখা কিন্তু সবাই মাইয়া বুবাগারানো লাসি মংরিনানি বাগৈ অনেক কিছু চাইতখা সাইমানো আং গোबांमा কিন্তু সাগলাক अब সালসা যদি সানান নাঙ্গাকাই সানাই অমনো কারিও তেবো পার্সোনাল যদি সালাইনা থাঙ্গাকাই তেবো আন থানি তঙ্গো তথ্য তং আং রিমানো আমতি তথ্য বতঙ্গো যেটা নং কোনো দিন সংসারাव मोखां मांगलाक আমতি তথ্য বান থানি তং আং অমনো সানানে তবে আং সাগলাক তাই কাইসা ককংখা যে আনি যেখানে বক্তৃতারে বই লাইভ দিকমানি আবো নাকি আং রিসার্চ খাইরিফো আং রাংরি ওই টিম খাওই নাকি আবো খাইরিফো আবো বিশ্বাসযোগ্য চিনি হাসতেনি লোকরক নর আবনো পুইদলাসা আর যখন তো বনো লাইক রিখা বনো হামজাকা বিন পক্ষে কমেন্ট কাহাম ফাইকা আবো খাই যত্ন কাহাম আবো ঠিক দং আবো আসল বরক রিখা নে বসাও কমেন্ট বিশ্বাসটা খাইদে কমেন্ট বাই রাজনীতি চলিয়াফো লোকরক কমেন্টই ন অনেক পরিবর্তন হেকা লোকরকনি খানি কগ্ন একমাত্র বুইনো সানানি আবো নংখা ni bini bibino ongko bo bini comment ni bisingti no bo bini khani kongno saitong tabo sini social media jugo lokorok social media tino malai layo social media ne kok saitong social media tino sini lokorok bo kaham hamya nahilai tongai kai aboni bagina ang sanane musungo je thinango jahate omtik kokta sadi ba omtik samungta tangdi jata jeng nijeran bisingo thanchang tonglai mani aba kagai thangto অবর অমতি সামুর আংনানি কগিয়া গাইতে কাইসা বসাকা যে রিজাইন রিনানি কক সমানি দিননি বিসিঙ্গ রিজাইন কক নঙানি লিডারিয়া নিনি কক বাই রঞ্জিত দেববর্মা রিজাইন দিয়া নিনি কক বাই রঞ্জিত দেববর্মা রিজাইন দিয়া বুবাগারানো আং টুনি রিখা স্পিকার ন সুইনো এড্রেস খাইনো সরিকা বুবাগারানি আনি লিডার আং বনো মা সাইগারানাই তারপর সে আং স্পিকার নে আরো থানাই বিনি পারমিশন নিকাইছে ব আং থানাই nini kokbai Ronjit Deborma kono dino resignation riglak nini kokbai Ronjit Deborma soliglak nini kaman bai soliya ekmatro bubagarani kokbai ang bini kokbai na soliwo tabusik jora ebong bubagarano porthom tuye chini sonkhlan hoite poddobil jora bono puila se bini somoyo plangai jengno sikang ko khayo adino nang boro adino Ramchandrnagar ni em boro tong আদিনো বুবাগারানো কাসুনানি বাগৈ লামাও অনেক ষড়যন্ত্র খালাইমানি কিন্তু খাইরাগলিয়া তিনি নং মন্ত্রী ইংখা কিন্তু নিনি অনেক কথামা দङ जों जखनते बुबागारान तैफांबाय जखनते ब कंग्रेस याकरि फायो बुबागारा तिप्रा ने कासे एनजिओ खायका आदिनो नों बुबागारान याकरि थांगो नों आयन पेति तासे जुगा जुगरियो तारपरे हिंगाखाय जखनते बुबागारा 2021 5 तारिख फेब्रुवारि व तिप्रा मथा ताइसा पार्टी घोषणा खायो आफरो नों ताइसा फिरगै फाइका नासिगै नायदि निनि लाइबुमा गोबां मा दङ साना जांनाय अनेक कक दङ जों आबो रगनो साया हिंपानो मा सावो साना मुसुंगिया ताम हिंगाखाय बाक्साखाय तंलाय फेलेमानि इंगंलाय तंलाय फेलेमानि सिनि लाइबुमा गोबां मा दङ नों बाय आनि अनेक किसु लाइबुमा दङ कथमा दङ आं आबो रगनो सानाय नाय
nengabro no pogui thang sal kolongma ang saya onek kisu sana musung kono saya kintu tabo ang sana ni baiddo ebong agam dino sasi nai omono kok tai kaisa kokong kha development ni kokno tei development ni kokno tei bo onek kisu sana nai anoroni development na kasunan bagai anoroni podobini range no transfer khaibin atlan thangka anoros kaisa borok burino riri phaika samung tangai maya jeng range office ni bagai hasanka agriculture ni madhyam tei khai jeng sika 3 mas guri rikha malani kono kokore bobe onek barang nijena malaikha o mantri bai bin office thangka bin quarter thangka saman pano ongka nai ako nai ni 3 mas tender moni porebo 3 bosan kam suru khalai maya aboni bagai no kasawi tong omte he kebang ma poddobil block ni andaro samung tangnai rong no anaro sap kamong samung kaham khai tang aborno naisomoy tlangai tong o sikango ampura ni kaisa school teacher laboratory ni ababini kendra o transfer khai tlangai thangka nanungya khoroksa teacher no tiri phaika ampura o omti gothona kebang ma tong ang saiman omorono saya kintu omorok saya development kaham dofane kaham saka kai joto jaga no seng khaina ne nango joto jaga na development unthun omono tai khorokcha hap mantri sauka tamo resignation bubagaran thane na nangya speaker ni thane rina nango nang sana nangya anga speaker thane sitlang ang speaker ni than ang je siti sitlang na nukha na naikhen na ang sam thane siti sikya nang jokhon IPF tini yakri 5 pro IPF tini yakri nang resignation repro nang ni boss NC development sa saikya nang to saya nang to bisas gato nang ni pati ni boss nang saka nang saya tarpore nang BJP o join khainan laikha ni condition tongmane mantri ni bagai nang BJP rogna no mantri liya tarpore se nang buba garabai malai pekya buba garabai malai pheye nang condition diu aro phayo mantri mari nai hene buba garana no tini mantri ka ahipan ni kapala hamya nang hap mantri si ni kono buini odina kaisa minister ni andaro se nang tabo samung tangna nang nang assembly rogo thangare gya cabinet rogo nang ma thangya guri tongjao nono no khai rogo omrok ni tebo sanan thangka kai ang kabang ma saiman ang saikla sutra omtiro na nungya kogrong no sing salaya tangman cho mong kha buku kokno sing joto saya tongmano asem no kaham tini o illegal migrant ni no tiyei o movement no tiyei kabang ma borok kabang ma mantri kabang ma MLA kabang ma EM kabang ma MDC onek kok sau nang thani notification da tongka notification no tamo sijak tong nor porida naikha DM ni rules tamo SP ni rules tamo chief secretary ni rules tamo DM DG ni rules tamo Assam Rifle ni rules tamo BSF ni rules tamo no porida naikha norak sawo bo saisung maya saisung ang khaina ne an logi borok nugya no jara জনগণ bai নির্বাচিত ongya pa songjagya borokhe borogya diba borokhe borogya khoroksa EM sao chin loge 12 jana MLA tong nang saijung tam khaimanani lokono slamo lokono taisa bonobot ustari khlai tiklai rohoro baskang sabis nirbachan phaitong nini kapal tamungna abasi wansugura dei buini bagai wansugoi lab kare ani bagai nang cinta khainani kono proyojon kore nini niji sakbai thangna simse nang wansugdi tamungno nini kapal sutrang omtirok kogrok saya tong kai no chao boyos sungthang nini o boyosa nang onek kisu ungotong nini onek kisu sanan thangka ang saimano ang aborok saglak abor jata sob somen YouTube rogo phaitong aborok buinugui muniyo aborok no chinglasio nin botla karon chingno no borom buitong aboni bagai chingl khop lasio ninamti tongmung rong non nugui buibai o bora boyoso ningamti hinjagai tongu nini bihik tongu nini busa tongu ning lasia phano nini busa ni bihik somro lasi jak bayu sutrang aborok no sanani thikya kai te kaisa kokung kha oro kok tong tebo
जों ताबो जे सबा खालायदोंमोन मनो तांगै चिनि बिसिंगो जों फेलायदों मो जेहेतु तिप्रा मथा दाबि खालाय तुबमानिया मो बीजेपी दाबि खाय तुमानिया मो कांग्रेस सीपीएम बा आईपीएफ ती दाबि खाय तुमाया मो केंद्रीय सरकार नोटिफिकेशन खाई साइरिखा जे टाइम फ्रेम खाई साइरिखा 30 दिन बिसिंगो मो मा खायनाय हनै फार्स्ट 30 दिन नंनाय जुदि रेखलायजि माय आंखते 30 दिन बारि थानाय अमतिखे मो जतो दिन पर्यन्त तंनाय गखाने तिनि सावो नंदा मो पुइला खाइबा नंदा साइमानबा नि ककबैदा केंद्र सरकार चलि आनि ककबै चलिया तिनि 2017 बो अमति नोटिफिकेशन फाइका खलबि तंजाव केब साइमिया 2021 ता काइसा नोटिफिकेशन उखा नर साइदामा आबो नर साइमिया आबो नंग थानि कपि करे आं कपि कलेक्शन खाइनाका मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स फॉरेनर्स डिविजन 1 ने होते आनो चिति रहजाका अ कपि रो सुतरां लासिनानि करे नक्टांगन लासि तंबा अ नोटिफिकेशन कपि आनो सानाबा आं कपि रि रहरा निजारस खायो अ परिगरे दि नोटिफिकेशन तम सिका हा काइसा एमडीसी साका तम हे 20 तारिख जून 2025 भारतनि स्वराष्ट्र मंत्री साखलाय दिखा अरनि इलीगल माइग्रेंट न नायतो टिखलायनानि मनो टिखलाय रहनानि 20 जून फायाखौ माननीय एमडीसी 20 जून फायाखौ 20 जून अनेक सालखौ आरो माननीय स्वराष्ट्र मंत्री घोषणारिया मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स नोटिफिकेशन टिखलायो सुतरा नों ताइकिसा उपयुक्त नागारादि गाहामखाय बयबाय परामर्शरक नागारादि नों गय लाभ करे नों आनो सामानि तंगो पुष्प बन्तफ्रो नों कासुइमा एका करक सरै थैनानि हनै आं आफ्रो पुष्प बन्तनि आन्दोलन किन्तु आं नखया आं गया सुदु बुबागारा न इनको मेसेज रहमान बागै आं दुइबार नायमानि परेवो आं मिनिस्टर ऑफ कक साहेब बिति पोजिशन आ कक साव एवं काइसा चैनल आनो फोनिंग इंटरव्यू नाका आ फोनिंग इंटरव्यू आं रिखा आबन परे ताइ खरकसा साका जेखेने बो लुपा अ लुपा नि कथमाबो नरक जतन साइमानो साबो हिनकाना हनै जुब नेता बा आंदोलन खाइका रोमान स्क्रिप्ट नि तयै टीआईएसएफ रन तै खाइका तिनि लामा कसार माजारा खिकलायै ताबो हुइजागै दं आबो कक फरसालिया तिनि तरितकान्ति चाकमा डीएम कुमुति डिस्ट्रिक्ट नि बुबागरन लासिमुं रिमानि बुबागरन जस्टिस हनै अनेक जेंगा तालारि लेखा तारपर उंलिया चिनि खरकसा बरम गनां मिनिस्टार सहकाय मीटिंग लाइखा आ मीटिंग आं थांगिया कारण तामुंनायाबो आं साइमानो एरपरका 7 दिन नि प्रेस मीट खायै अल्टरनेटिव रेखा 7 दिन नि बिसिंगो जुदि बन नय देखाय एमनकि बन सुदु नरमा ट्रान्सफर खाइमा बिसिमुंगिया बन सस्पेंशन सिमा खलायसिनाय आमते कासे हुमकिरवो प्रेस मीट दि दिखा दिनिखाय दिन 7 दिन लाइथांगा दिनि प्राय 12-14 दिन नंगै दं ताम खाइया खाइमा लेबले ताबो खाय इलीगल माइग्रेंट से बार्निंग इशू इलीगल माइग्रेंट तै बा आंदोलन खाइ दंबले अमो जुदि रंजित देव बर्मा दिल्ली चिठी रहरै एवं अ नोटिफिकेशन नि सम्पर्के कक्टमारक माने चिठी रक माने जुदि अ आंदोलन शुरू खायाखाय भगाफा थांगै अ आंदोलन शुरू खायाखाय आबन सिगां केबदा शुरू खाया रंजित देव बर्मा चिरक खकानाबले कोन एमएलए एमडीसी रक लाबसो पइन्द खरांति जायने कोन मिनिस्टर खरांति जायने मिनिस्टर नर तिब्रा मथानि सिमिया मिनिस्टर बीजेपी नि बतंग आईपीएफ तिनि बतंग अब जतन नि हेनो सुर तिब्रा मथानि मिनिस्टर न हिया खानांग ने ककरै येम रंग हिनका सिरिं टंग ताम खाइया थानाय नरक जा 5 बोसोर काता तिं टंग ताम खाइया खरकसा एमडीसी साव निनि कक बाइसे जुदि इनको इलीगल माइग्रेंट नि नोटिफिकेशन नखरै मान हंगाकाय निन कक से खनाय मान हंगाकाय टीटीएडीसी नि डायरेक्ट फान ताइपरे से इनको एजुकेशन डिपार्टमेंट एडीसी नि चाबजे यंग टमना नंकाइसा सय देखानो पाइबले आरे बुका नन जनगण नेताम नि बागे एमडीसी संखाबा निनि पेट टंबले नन पेट नि असुगस्तमने मालिक खारिका आबो बा नों लासिना सिखलाइबले आं फर खालिया आं बुमुक पेरलिया हिनि खिरक सिरमा सिखलाइबले आबोनि जबा
nono 2026 o golagati ni bororo rina nasing laja muitu narik di kok chakwa sawoi borokno moniri manana কিন্তু লোকো আবো বাই সন্তুষ্ট গিয়া আবনি জবাব নং মানানো ঠিক সময় তাই খরকসা সাকা এমএলএ তাম সাকা আং নাকি আর মেচুট দুনিয়া খোপো মেচুট দুংনাই না আং নুখা পার্টিনি ডিসিপ্লিন অনেক কক সাকা 1967 সননি সিমিন নাকি বাংলাদেশনি বড় রেখলাইনানি আন্দোলন খাই ফেকাপো 1967 সন ও এমএলএ আদা আছে কেন সাইমিয়া এমনকি বুফাসংরা কাইজাখানা আবো বকে সন্দেহ দं সুতরাং ও 1967 সন তিউ যে সাসাইপুর চিমি ও যে ইলিগেল মাইগ্রেন্ট রেখলাইনা বিদেশি বিতরণ চাই হনে যে স্লোগান মানে আপরু নङा আছে কেনি বাউসংকা কাইজাখান সাইমিয়া नङाबा सिगां खबर नाय नागिरदि 1967 नि लाइबुमा इतिहास न नों सावै आनो गियान न नंगिया आं साइमान अबन तयै गाय सुतरां आं सानानै नायो तिब्रा हास्तिनि जत बडरं न जों जुदि थानसा नाय तंखां गाय अ थानसाओ जों चिनि पार्टीनि तिब्रा मथानि पार्टीनि फ्लेग बाय जों लुकुनो थानसा खाइमिया जेतु म नेशनल इशू जों नेशनल फ्लेग दैन लुकुनो थानसा मा खाइनाय दिनै आं बिरचन्द्र मनुओ थाङै रेलि खायो काउन्सिल अफ तिब्रासा खदा जत दफानि बरक जत उनकोनि बरक जत नार फाइबेका राजनैतिक दलनि बरक फाइका मिसिल वाति सेक जों हिमका चिरा खगलाइका इलिगेल माइग्रेन्ट नंना दाखा नायतो गुइ मा तिखलाइनाय बरन बंग हाब मा फिरगनाय डिटेनसन केम्प मा टांनाय स्पेशल टास्क फोर्स मा टांनाय हनै ताइ आबनि बागै आं सानाय जे आगामी दिनाव जाहाथे एमन कोनो ककटा सालायदि एमन कोनो कक हार्ड दुंनाय जात जों ककटा सालायदि पार्सोनेल अटैकटा खाइलायदि तामनि हिंखाकाय पार्सोनेल अटैक हिंखाकाय आबो अनेक किसु उंगुइ थांलायो अनेक जेनि बोखाव हार्ड नंलायो जों अनेक किसु उंलायमान सुजां आबरक उंखना नांगिया जों ताबो तिब्रासा रक बाय चिन बोखागो नासिकलाय दं चिन दफानि बरर जों तामो खायनो खाया चिन बुसकांगो बुबागारा दं बुबागारानि तैदुलमा बाय जों दाबोबो थानसांलाय मा दं आगे अनेक रिजनल पार्टी इंखा कागलाई थांलाय क्या गोबां मा कागलाई माने लाइबु मा दं किन्तु बुबागार न तिनिसु पर्यन्त तै दुलि दं बुबागार जुदि अ पार्टी अ करेंकाय अ पार्टी बकल न तुकरा कायनि कायथाम उमै थांगाम सुतरां जों निजेरन बिसिंगो वानसुंनानि जरा फाइका वानसुंदि जतन ना आं साव साबो सिकां खायका साबो उल खायका बन कगिया हयतो आं सिकां खायकाना आन्दोलन नर किसो उक्लब नखरका तबे म काइसा आं तिनि प्राउड केन मा सानाय रनजित देबबर्मा चिर खंमान उलन तिनि जत जागा न काफ्राइमा नखलाय बेखा अमति खायै खरकसा न टार्गेट खायै कुलुय तिब्रासानि जुदि हामग्रां तंखाय रनजित देबबर्मा न कुलना नाय रनजित देबबर्मा राजनैतिक होयते न नखरि थानाय राजनैतिक खायगला नरक खायदि किन्तु नरक माइया निजिनि सात्तनि बागै सिमिन नरक जुदि कक साइ तंखाय रनजित देबबर्मा आरो न तंनाय राजनीति वर न तंनाय राजनीति आं फाइनानि मुसुंमाया किन्तु बाइक दंगै बुबाग्रा न तुबि फाइका बुफुरन सिमिसें को खायका एनआरसी केस फुरन सिमि जिनि बरम गोनां बिकेरां खलानो सावो रनजि जों दिल्लीयाव थांलायना नांगानै हनै बुबाग्रा नंगौ हनै आं थांगौ आ समय खुब कठिन परिस्थिति रां पैसा रंनि हाइपन जिनि जाराय रक आनो जारा हामजांनाय रक बरक 500 200 300 का थुमै आना दिल्ली रहरका आमते दिन अनेक थांका पारंगै फाइका तफाना 300 पॉइंट लरियाखौ आनि लाइबो अनेक किसु आं गति फाइका अनेक किसु लराय खाइ फाइका आनो आबरनि एक्सपीरियंस र सानानि नांगिया लाइबो म अनेक किसु दं सुतरां आं जतन न सानाय पाइथाक पाइनानि सिकां जों जतन थानसाखाय बसकांग मा कौने चिन सभाव लुकुरंनो तैमा कनाय अमन पाठक आंबाय जे अन्य एमएलए मिनिस्टर रंनि बरक पार्टीनि फ्लेग न तैयै बरक अ सभा न कना खाय पार्टीनि कक सावै जों आगे पार्टीनि फ्लेग तै गोबां मा सभांखा अ विदेशी वितरण आंदोलन যুব समिति नामलंखा 1950 सन থেকে বিদেশি বিতরণ করতে হবে ইনার লাইন পারমিনি দাবি তিসাকা হ্যাঁ স্বশাসিত রাজ্যনি দাবি তিসাকা কিন্তু পার্টিনি কয়া तेलेंगाना जखन राज्यनि दाबी खाइप्रो बीजेपी नि एमपी मिनिस्टर कांग्रेस नि मिनिस्टर के बतले जतन रिजाइन बेका तेलेंगाना राज्यनि जे आंचलिक दल जतन रिजाइन दिबाय
थानसाके नखलायखा सुतरां ओ इलिगेल माइग्रेंट नो नायतुक तिखलाय तिनिबो जों जत्तनो ओ राजनैतिक नो पगुई ओ फ्लेग तिलायमानो पगुई जों बाहाय गाय कायसा प्लेटफर्म फाइमान अबसे जों मा साइटकनानै ओ आबोनो बागैनो रंजित देबनो साइटकुइ दङ गोबां मा जोंनि सिभिल ससाइटि बायबो कक सावै दङ गाय सुतरां बसखांनि सालो ओ आन्दोलन थागिया ओ आन्दोलन चलिनो थांनाय लुकुरकनो हामजांमा मामा बाय सिनि बेखा तेबो फानमांखा जों तेबो स्रांखा बसखांनि सालो जों तेबो ग्राहक आन्दोलननि बागै जों तियारं दङ दिनै काउन्सिल अफ त्रिपुरा सा हदा जे आन्दोलन खायखा वाति मानजागै अमा कायसा दिनै बिचन्द्र मन लाइबु मांगै दंगानो आसे बररक दिनै फाइलायै वाति मानजागतै इलिगेल माइग्रेंट रंनो बांलादेशी रंनो रेख्लायनानै जे स्लोगाननि माने म तैसाकाय नरं निजेनो नुकानो बिबनो चिनि मीडिया तै ताई आं बिसि कग्ललिया नरक जतनो काहाम तंदि आं तैसा पाइथागो अमनो कयनाय जाहाते केबो पैसा ता नट एटेकटा खाइलेदि पार्सोनेल एटेकटा खाइदि पार्सोनेल एटेक खाइलेखाय अनेक हार्ड दङ अब जों बोखावबाय मानि नाय मैया जों खरसा न खमा खालाय मालाया वामति इं थांगो दिनै आं साना मुजुंया अनेक कगनो मा साका आंनि फेमिलि ताम दुस खायका आंनि बोसा खरकसा दङ बोरै बताम दुस खायकानो बिनि कगनो तुबना नांखाना आंनि बाबु बुरा 85 बছर बिनि कगनो तां तुबना नांखाना आंनि ताखक बखक ताम अपराध खायै दिनै मिडियाव साजाखाना ताम खायकानि नखुंनि बरर आबोन बागैन सानाय थिनांगो जाहाते अमति सालायातै अरनो मोथांना नुंथन अमति सालायमानि आं नायो अमति कक जों रुजु सालायमानि पार्सोनेल अटेक खालायमानि मथाकटन अमसक्ति नंसितुन दिनै आंनि फेसबुक लाय जतननो हामबाय।